गाते को नोआ वीडियो तो उनको लगी के ना जहां जिलिंग सिरिंग आतुरेन अबुरेन समाज गोगो समाज बाबा मालती मुर्मू बांका मुर्मू को विरोधी किनते है ना उनको लगी के ना खास करते तो साता एभेन अनिल खक्रो टीवी दिसम नुकु पेने हर बकराते आपे नेल जुंगा पे आपे तीन पे हिंसा लेना ओना खoj 10 गुण 50 गुण जस्ती किन उन्नति प्रमाण उतरना से बड़ाई उतरना और बुझे उतरना सरीगी जहां हर मिद दन जदि हिंसा वया से उनी अलतम जलनोआ एनखान उनी जहां अलतम जलनो कना उनी हर दो सक्सेस दो निहती नाम गया नोआ दो प्रमाणना और प्रूफ सेलेक्ट नोआ वीडियो रे पे नेल जामा ठीक गया बना हुआ चैनल रे तहन तब जलनो हर कना पे मालती मुर्मू बांका मुर्मू नेल कते खास करते उनको लगी के नोआ वीडियो दो नेल जंगा पे मालती मुर्मू बांका मुर्मू बिल्डिंग किन ठुकाव किदा आपे तीन पे हिंसा इन उनकिन बिल्डिंग इन ठुकावा तो जोहर जोहर सनम को कल पे आसो कनी नपाय के पे और इन पे नेल नपाय के तर को आर मिटा नौना दिन रे नौना वीडियो खना पे सनम को सगुना तंग दरा मेना नो भोज गुड यूट्यूब चैनल रे मोस्ट वेलकम मेना साथे गुण मान सराव और लसाड़ हेड गोर जोहर मेना तो यार कतो जैसे कि पहिल रे आपे थंबनेल टाइटल एंट्रो मा पे नेल के गया आपे बुझेव किदा हे गते को जहां पहिल क्लिप रे आपे नेल के दिया उनी दो अबुरेन जिलिंग सरिंग आतुरेन जहां समाज बाबा मेन तबन ठिकेव कदिया जहां दो ᱧᱩᱛᱩᱢ कंदया बांका मुर्मू ठीक गया तेहिं ओना जिलिंग सरिंग आतु नोंका डेवलप कना तेहिं जहां गी जिलिंग सरिंग आतुरेन दुश्मन कना को जिलिंग सरिंग आतुरेन समाज गोगो समाज बाबा रेन दुश्मन कना को जहां एक नंबर दुश्मन दो कना अनिल खक्रो सावता एबेन टीवी दिसम नुकु पेने हर बा मेद खय मायाम दो नतंग दो जरो गया कारण चिदा से नोंका के डेवलप कना तेहिं नोय जे बांका मुर्मू ओना बिल्डिंग को ठुकवाय कना बिल्डिंग काते ओना रे गिद्रे पढ़ाव कोआ तेहिं ओना रेना अडी मारंग राज मेना तबे ओना जहां पैसा एम का डोनेट का उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱧᱩᱢ दोय बारोन का और से मना मेना ओना कारण ते ᱧᱩᱛᱩᱢ दो बई लई तबुना तो बाकी दो बांका मुर्मू जहां अबुन समाज बाबा उनी लई अञमा बुना जे ओना ओड़ा तीना फीट रना कना और ओकालका डेवलप कना जहां हर उनकी रन शत्रु कना को बैरी कना को जहां हर को खोजो कना जे उनकिना ध्वंस अचुआन गी से सर्वनाश चुआन गी तबे उनको हड़ा मेद खय मेद दा बांगा उनको मेद खय तो मायाम गी जोरा नोआ दो गारंटी काते मेन का कना तो चलो एनखान तो बिलम बांग काते ओना जहां बिल्डिंग जहां को बनावे कना तीना बाय तीना फीट ओना बिल्डिंग बना कना तीना रूम बना कना तीना खोप बना कना सनाम किछु नोआ वीडियो माध्यम ते बड़ा दरिया बुझो दरिया पे ओना ते नहर अरदास में ना वीडियो मुचे दरिया तबुन पे ठीक है तो चलो एनखान तो ओना वीडियो क्लिप फुटिंग दाते बुन नेला ओना ते नाबुन कथा कना ठीक है এটা কি রুম? এটা অফিস রুম। অফিস রুম, এটা অনেক বড়। অনেক বড়। এটা 10 আছে, 20 আছে আর এটা 10 আছে। মানে এদিকে 20 বাই 10। 20 বাই 10 এটা। আর স্ল্যাব রাখা হয়েছে দুদিকে, তিন দিকে। এখানে কিছু সামানপত্র রাখা হবে। আর হয়তো এদিকে একটা চেয়ার থাকবে, অফিসের কম্পিউটার থাকবে। এইদিন এগুলোতে অভিভাবক বসে থাকবে। আসো। আর তারপরে এদিকে ক্লাসরুম হচ্ছে। চলো ওইদিকে। ক্লাসরুমটা দেখাই। বা এই তো অনেক বড় রুম। অনেক বড় রুম। এখানে ব্ল্যাকবোর্ডটা থাকবে, এখানে টিচার থাকবে, তারপরে এদিকে স্টুডেন্টরা বসে থাকবে। এটা বা এটা ওটার মতো বড়। এটার ওটার মতো বড় সেম সাইজ। এখানে ব্ল্যাকবোর্ড থাকবে, তারপরে এদিকে স্টুডেন্টরা থাকবে, টিচার ওই কোণাটাতে থাকবে। আর এটাতে তো কোনো মানে কন্ট্রাক্টর নেই। কন্ট্রাক্টর নেই। কারো হাত ধরে হচ্ছে সে কিছু পয়সা খাবে না, সেটা তো না, এটা তুমি নিজেই বানাচ্ছো। নিজেই বানাচ্ছি। যে পুরো বিল্ডিংটা মালতী দেবীর স্বপ্নের স্কুল। আর ওই যে ওই ধরে পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা এখানে একটা প্রাইমারি স্কুলেতে 38 লক্ষ টাকা এটা বরাদ্দ করেছে, ওটা কি কাজ শুরু হয়েছে? হ্যাঁ, ওটা কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু ওই অনুভবে আমার যা মনে হচ্ছে যে অনুপাতে একটা বিল্ডিং রুম করা হয়েছে। 38 লক্ষটা দূরের কথা, মোটামুটি 20 লক্ষ টাকাও শেষ হতে পারে না। চলো এবার দেখে আসি, দেখি স্কুলে যাই একবার। তুমি যেটা বললে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, যেখানে 4 লাখ টাকায় এত বড় বড় দুটো রুম আর এদিকে আবার একটা অফিস বাড়ি একদম নিচে বিম দিয়ে ঢালাই করে 4 লাখ টাকাতে এত বড় একটা স্কুল বানানো হচ্ছে। অর্ধেকটা হয়েই গেল, সেখানে 38 লক্ষ টাকা স্কুলটা কি কাজ হয়েছে ওটা দেখে আসি। চলো ওই যে প্রাইমারি স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি। 38 লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সেখানে কি কাজ হয়েছে সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। 38 লক্ষ টাকা যেটা বরাদ্দ হয়েছে, সেই 38 লক্ষ টাকাতে এই রুমটা হয়েছে। এই রুমটা কত হবে? এই রুমটা মনে হয় যে ওই 20 বাই 15। সরকার আমাদের 38,20,884 টাকা স্যাংশন করেছে। এটা খুবই আনন্দিত, খুবই ভালো লাগছে। আমি উনাকে আবার সাধুবাদ জানাই, নমস্কার জানাই। কিন্তু এই জিনিসটা যাতে সঠিক কাজে লাগে, যেমন 4টা স্পেশালি রুম হয়, তারপরে একটা শৌচালয় একদম। ইনাকে তো আমরা চিনি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনিকে ইনার পাশে যে ছবি আছে, ইনি হচ্ছে আমাদের অলচিকি লিপি যে লিখেছে, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের বর্ণমালা লিখেছে যে ও আ রসই দীর্ঘ, সেরকমই
এই অ অত অং অক অল এই বর্ণটা লিখেছে, সাঁওতালি যে অক্ষরটা আছে সেটা লিখেছে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু। এই যে তিনটা সাবজেক্টে কেন পড়ানো হচ্ছে, তিনটা যে বাংলা, ইংলিশ আর সাঁওতালি, এটারও অনেক একটা মানে আছে। সেই মানেটা হচ্ছে যে এই যে সাঁওতালি পড়ার যে লাইলাকচার কালচার থাকে সেটাও বাঁচাতে হবে, বাংলার যে সিস্টেমটা আছে ওটাও বাঁচাতে হবে, এবং ইংলিশ না পড়লে ওটাও চলবে না। বিভিন্ন বড় হয়েছে বাচ্চারা অনেক অন্যান্য বিদেশে দেশে যাবে। যাবে, তাদেরকে তো ইংলিশ বলতে হবে, সেই জন্য ইংলিশটাও পড়াতে হবে। মানে অফিসটাকেও সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। মানে আমাদের বাহ। রীতিনীতি তো এখানে এই মারাংগুরু ইয়াটা থানটা যে হ্যাঁ, ইয়া করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু এখন থেকে যদি বাচ্চারা না শিখে তাহলে পরবর্তীতে তো জানতে পারবে না। প্রত্যেককে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে মালতী মুর্মুর পাশে থাকেন। এবং আমি যে স্কুলের ভিডিওটা দেখালাম ওখানে 38 লক্ষ টাকায় সেই রকমভাবেই যেন কাজটা হয়, এটা আমি প্রত্যেকে বলবো। এখানকার পাশাপাশি অনেক মানুষ আছেন, দেখেন ফেসবুকে দু একটা বাক্য লিখে দিলেই হয় না, সামনাসামনি আসতে হয় যে 2 লক্ষ টাকা কম 40 লক্ষ টাকার কাজ কতটা হতে পারে সেটা আপনারা বুঝতেই পারছেন। সো আপনারা এটা একটু ফলো রাখবেন যে কাজটা যেন ঠিকঠাক হয়। এই যে যারা প্রতিবাদ করেছিলেন, যারা বলেছিলেন যে না মালতী মুর্মু এই কাজটা করে না, মালতী মুর্মুকে সাজানো হয়েছিল দিল খান রোজগার করার জন্য। হ্যাঁ, আমি যদি রোজগার করার জন্য একটা গ্রামকে পরিবর্তন করতে পারি, আমি যদি রোজগার করার জন্য সত্যিকারের একজন দিদিমণিকে, সত্যিকারের একজন যোদ্ধাকে আমি তৈরি করতে পারি, তো এমন রোজগার না করার কি আছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়ে যেখানে 1000 ফুট উপরে এরকম একটা স্কুল এবং এরকম একটা ঈশ্বরের কাছে, এরকম একটা মা দুর্গার কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। तो कहते फाइनल जहां वीडियो क्लिप तहकना आपे पे नेल केदा आर पे अंजम केदा और बुझाव पे बुझाव की पासे जे बोले लहातना जिलिंग सेरिंग आतुरना स्कूल जहां तहकना लहाते ओकाल का तहकना निया हाल फिलहाल रे ओकाल का हुइना बाको मेन का मीद दिन कामयाबी हुई गया आपे नोहा पे बड़ा गया सनाम हर जहांटा कमीर की मेनामा ओना कमीर की तहन में ठीक मीद दिन कामयाबी नाम गया ठीक उनका गे समाज गो समाज बाबा हानते नाते हुदिस बांग का किना जहां कतिया बकना ठीक किन पालन अगु का इन दिन खय आर निथो पालन रे मेना किना ओना खतिर दे तिहिन हर लाखों लाखों टाका को डोनेट किन कना और ना पैसा ते बिल्डिंग को ठुकाव किन कना और ओड़ा भली अडी मौज ओड़ा को बनाव किन कना ओना रे गिदरा किन पढ़ाव को दुख विपद चेत हो बांग तन किना गिदरा जहां असुविधा हुई कना दिक्कत हुई कना ओना दिक्कत होने तो बांग हुई को अडी ते रस्क और गवर्नमेंट ना कथा कना जे बोले दिसम हरते उनी गणो बुन अमावाई कना से गणो अमावाई और उनी डेवलप लहा कते उनको गिदरे जहां मेना को उनको सिग्नेचर एमा को अडी गवर्नमेंट ना कथा कना जहां ऑलचिकी विरोधी कना को से जेलिंग सेरिंग आतु बांका मुर्मू मालती मुर्मू विरोधी कना को उनको मेट खय दो मेट दाग दो बांगा मयाम गे जोरा नवा तो गारंटी कना ठीक है। तो नवा को चेतन ते आपे जहां ओपिनियन राय तहना नियति कमेंट माध्यम ते बड़ा चुनिया उना हिसाब लेके तना रिप्लाई मा रोड पे ठीक है। चलो एनका थिया बिदे नेंका गी और न्यापा मा नेक्स्ट धमाकादार वीडियो नियते माथा वीडियो मिचे कना मुचे रे जोहार।